પાઠ 3 સચ્ચા હીરા। હવે પાઠને टेक्स्ट बुक ना आधारे भणीशू। तो सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। सूर्य अस्त થઈ રહ્યો હતો। પક્ષીઓ પણ અવાજ કરતા કિલોલ કરતા કરતા પોતાના अपने अपने नीड એટલે घोंसला अपने अपनी माल नीड यानी घोंसले की तरफ जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर लौट भी गई, परंतु इनमें से 4 है जो कुएं की पक्की जगत यानी यहाँ पे आपको दिखाई देता है कुएं के आसपास की जो जगह है, हाँ, ये चारों स्त्री यहाँ पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। आम पण 4 શું 2 સ્ત્રી ભેગી થાય તો પણ ઘણી બધી ચર્ચા થઈ જાય અને बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। बात करता करता बात क्या पहुंची? पोताना छोकराओं पर। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। एमा एक की उम्र तो घणी मोटी हती। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। दरेक माँ ने पोतानो छोकरो तो हीरो ज लागे, बरोबर ने? पर एटले दरेक माँ बीजा भले तमने गमे तेटલું बोले, परंतु बीजा सामे तमारा वखाण ज करे। तो આવી જ એક માં છે જે પોતાના છોકરાને વખાણ કરતા કહે છે કે મારા છોકરા જેવો બધાને છોકરો મળે અને મારો છોકરો લાખોમાં એક છે। એનો કંઠ, એનો અવાજ, હા, ગલા, કંઠ यानी आवाज, गला, तो एनो कंठ केवो छे? बहुत मधुर छे, हाँ, बहुत सरस छे। वह बहुत अच्छा गाता है। एनामा आवड़त सेनी छे? गावानी। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। वधारे पड़ता वखाण थई गया। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। बड़े चाव से गीत सुनते हैं एटले के खूब ज मन लईने, बरोबर, प्रेमथी तेना गीत लोको सांभळे छे। हवे आगळ। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। एक स्त्री एना पोताना बाळकनी प्रशंसा करशे तो बीजी रही जशे, तो एने पण मन थयुं कि हूँ पण मारा छोकरानी प्रशंसा करूँ। पहलानी फर्स्ट नंबरनी पहली स्त्री छे एनो छोकरो खूब सरस गाय छे। हवे बीजा स्त्रीनी वात। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तारो छोकरो भले लाखों में एक होय पर मारा छोकरानी बराबरी कोई नहीं करी सकती। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। बोलो। बीजी स्त्री छे ए पोताना बाळकना छोकरानी वखाण करता कहे छे कि मारा छोकरानी बराबरी एटले के एनी तुलना कोई जोड़े ना थाय। बराबरी एटले तुलना, समानता, हाँ, समता, कारण के केवो छे? शक्तिशाળી छे, बलवान छे, बहादुर पण छे, बरोबर। अब बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, एमने पण हरावी दे छे। वह आधुनिक युग का, वो आज के युग का, हाँ, नवीन युग का भीम है। आने पण वखाण बहु वधारे करी दीधा। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति एटले के देवो के गुरु। पोताना छोकराने देवोनो पण गुरु माने छे। दरेक स्त्री माटे बरोबर छे पोताना बाळकने બધા કરતાં વધારે પ્રેમ કરવાનો, પોતાના બાળકમાં વધારે ગુણ જોવાનો, परंतु आ तो વધારે થઈ ગયું। बृहस्पति है, बृहस्पति का अवतार है એટલે કે દેવોનો એ ગુરુનો અવતાર છે। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है।
જે પણ કંઈ ભણે એને યાદ જ રહી જાય, ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છે। मानो ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। વિદ્યાની દેવી જે સરસ્વતી છે એનો નિવાસ, એનું ઘર જાણે મારા છોકરાનું કંઠ પર છે। હવે આગળ, तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। 4 સ્ત્રી ભેગી થઈ હતી, ત્રણે પોતાના વખાણ કર્યા બાળકના। પહેલાંએ કીધું મારો છોકરો છે એ પોતે ખૂબ સુંદર ગાય છે, ખૂબ મધુર ગાય છે, અને એના ગીત એની સામે તો કોયલ અને મેના પણ ચૂપ થઈ જાય છે। બીજી સ્ત્રી છે એ પોતાના બાળકના વખાણ કરતાં, દીકરાના વખાણ કરતાં કહે છે કે એ ખૂબ શક્તિશાળી અને બહાદુર છે, અને મોટા મોટા બહાદુરોને પછાડી દે છે, એના કરતાં તો તે આધુનિક યુગનો ભીમ છે। ત્રીજી સ્ત્રી છે એ પણ પોતાના દીકરાના વખાણ કરતાં કહે છે કે એ તો સાક્ષાત ગુરુઓ, દેવોનોય ગુરુ છે, અને જાણે એના કંઠમાં સરસ્વતીનો નિવાસ હોય એમ એને જે પણ વાંચે બધું યાદ રહી જાય છે। ત્રણેય સ્ત્રી પોતાના બાળકોના વખાણ, દીકરાના વખાણ કરે છે, પણ ચોથી સ્ત્રી છે चुपचाप बैसे છે। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। તમે જે તમારા છોકરાઓના વખાણ કર્યા એની સામે મારા છોકરામાં તો કંઈ જ નથી એ ગંધર્વ સા ગાયક, હા એ નથી એવો ગાયક, નથી એ ભીમ જેવો બળવાન, નથી એ બૃહસ્પતિ સા બુદ્ધિમાન, એવો બુદ્ધિમાન પણ નથી, તો હું એના ખોટા વખાણ ક્યાં કરું। સહજતા સે એકદમ જ સરળ ભાષામાં એમને જણાવે છે। कुछ समय बाद जब वे सब गड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। હવે સાંભળજો, હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે થોડા સમય પછી એ ચારેય સ્ત્રીઓ છે એ માથા ઉપર ગળો મૂકીને ઘરે આવવા પાછી વળી રહી હતી, ત્યારે ક્યાંક દૂર મધુર અવાજ, મધુર સ્વર સંભળાય છે, बराबर। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। बोलो मारो छोकरो हीरो, हाँ मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। તમે જુઓ, સરસ મજાનું ગાય છે, એનો અવાજ સંભળાયો, એ પણ દેખાયો, પણ જ્યાં એની માતા પાણી ભરીને જઈ રહી હતી ત્યાં જ એ છોકરો, એ દીકરો એનો ત્યાં ગીત ગાતો ગાતો રસ્તા પરથી જતો રહે છે। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। माए तो બહુ વખાણ કર્યા પણ એણે માની બાજુ ધ્યાન પણ આપ્યું નહીં। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। પહેલી સ્ત્રીનો છોકરો આવીને જતો રહ્યો, હવે એટલામાં બીજી સ્ત્રીનો છોકરો આવ્યો। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। जो आ मारो प्यारो, मारो दुलारो छोकरो आवी रह्यो छे। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। बोलो, तो પહેલો છોકરા તો પહેલી સ્ત્રીનો છોકરો તો જતો રહ્યો, બીજી સ્ત્રીનો છોકરો જે માં વખાણ કરતી હતી કે જો જેવી શક્તિ અને સામર્થ્ય કોઈનામાં છે એવું વખાણ કરતી હતી, એટલામાં જ એનો છોકરો પણ ત્યાંથી આવીને જતો રહ્યો, પણ એની બાજુ ધ્યાન આપ્યું નહીં। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। जुओ કે એટલામાં તો ત્રીજી સ્ત્રી જેનો છોકરો ખૂબ જ હોશિયાર હતો, બૃહસ્પતિ સા બુદ્ધિવાન થા, એનો છોકરો સંસ્કૃતના શ્લોકો ભણતો પાઠ કરતા હુઆ નીકળા।
उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। ત્રણેય સ્ત્રીના છોકરાઓ હતા ખરેખર બળવાન, હોશિયાર અને મધુર ગીત ગાવાવાળા. બરોબર, બધામાં પોતપોતાના ગુણો ખૂબ કૂટી કૂટીને ભરેલા હતા. તો तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर से कहा, गदगद स्वर से कहना, गदगद એટલે કે अत्यंत आनंदित होकर, अत्यंत खुश होकर उसने कहा कि देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा. परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया. बोलो, એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ત્રણેય સ્ત્રી ખોટું કોઈ નથી બોલતી. ત્રણેય સ્ત્રીના છોકરાઓ ખરેખર હોશિયાર હતા, પરંતુ ખાલી એ પોતાનામાં જ હોશિયારી હતી, એનાથી આગળ એમને કર્મ કરતા આવડતું ન હતું. એટલે ત્રણેય છોકરાઓને પ્રેમ બતાવતા આવડતું નહોતું, બસ જે પોતાનામાં જે ગુણ હતા એ જ આવડતું હતું. એટલે ત્રણેય સ્ત્રીના છોકરાઓ પોતાની આવડત બતાવે તો છે, પરંતુ કોઈ કાર્ય કરતા નથી, પોતાની મા બાજુ પણ ધ્યાન રાખ્યા જોયા એટલે ધ્યાન દોર્યા વગર ત્યાંથી નીકળી જાય છે. वह अभी थोड़ी ही देर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला. चौथी स्त्री કે જે સ્ત્રી કાંઈ જ બોલતી નથી, એ સ્ત્રીનો છોકરો પણ ત્યાં આવે છે. वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था. तो सीधा साधा और सरल प्रकृति का, स्वभाव का, प्रकृति यानी स्वभाव का लग रहा था. उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है. पहली बीजी तीजी કોઈ છોકરાએ મદદ કરી નહીં. ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો આવ્યો તો માને પ્રેમ તો હોય ને, એટલે કીધું બહન યહી મેરા લાલ હૈ, આ જ મારો છોકરો છે. चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा. ચોથી સ્ત્રી એના કંઈ ગુણ ગાય પોતાના છોકરાના એ પહેલાં તો એ છોકરો નજીક આવે છે. उसकी माँ अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुँचा दूँ. આ ગુણ હોવો જરૂરી છે. સાચો હીરો, સાચી આવડત આને કહેવાય કે उसने देखा कि मेरी माँ गड्ढे में पानी भरकर घर जा रही है, तो अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला कि लाओ माँ मैं गड़ा घर पहुँचा दूँ. मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा गड्ढा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा. तो आवड़त दरेक वखते काम आवती नहीं. तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही. ત્રણ સ્ત્રીઓ છે એ પોતાના છોકરાના ગયા પછી આ ચોથા સ્ત્રીના છોકરાને एकदम आश्चर्यથી જોવા લાગી. एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है. तो એક વૃદ્ધ સ્ત્રી છે, મહિલા છે, એ આ ચારે ચાર સ્ત્રીની પાછળ આવતી હતી અને એને બધાની વાતો એણે સાંભળી હતી. તો પછી એ નજીક આવીને ખાલી એટલા વાક્યમાં જણાવે છે કે દેખતી ક્યાં હો, ये बेटे के सामने देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है. तो आज अच्छा आदमी है, प्रशंसा करने लायक बेटा है. તમે બધાએ તમારા દીકરા માટે ઘણી બધી પ્રશંસા કરી, ઘણા બધા વખાણ કર્યા, પરંતુ એ એને યોગ્ય હતો નહીં. સાચો હીરો એ આ છે. અને જો વ્યક્તિએ જીવનમાં સાચો हीरो बनવું હોય तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है. कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता. अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है.
इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी अच्छा यानी सच्चा हीरा बन सकता है।